जय सद्गुरुदेव, जय पदशरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 9 श्लोक 11। अवजानन्ति माम मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम् परम भावं जानन्तो मम भूत महेश्वरम। संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर रूप मेरे परम भाव को न जानने के कारण मूढ़ पुरुष मुझे मनुष्य शरीर के आश्रित मानकर मेरी अवज्ञा करते हैं। हे अर्जुन, तुम भली प्रकार मेरे अविनाशी सच्चिदानंद सर्वोत्तम परम भाव को समझ लो कि मैं अजन्मा अविनाशी हुआ भी अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। ऐसे भाव को सदैव के लिए हृदय में अंकित कर लो। यदि वास्तव में मेरे प्रति तुम्हारा सच्चा अनुराग हो तो तुम्हें उचित है कि तुम इस तत्व विचार को अच्छी तरह और प्रयत्न पूर्वक स्मरण रखो। नहीं तो जिस प्रकार नेत्रों में कमल रोग व्याप्त होने पर स्वच्छ चांदनी भी पीली जान पड़ती है, उसी प्रकार मेरे मनुष्य न रहते हुए भी लोग मुझे मनुष्य मानने लगते हैं। इसीलिए हे भाई अर्जुन, मैं बार बार कहता हूँ कि तुम इस रहस्य ज्ञान को मत भूलो, क्योंकि बिना इस रहस्य के केवल ऊपरी या स्थूल दृष्टि किसी काम की नहीं। स्थूल दृष्टि से मुझे देखना वास्तव में कोई देखना ही नहीं है, क्योंकि यदि कोई स्वप्न में झूठ मूठ का अमृत पी ले तो उससे वह कभी अमर नहीं हो सकता। साधारणतः लोग मुझे ऊपर से स्थूल दृष्टि से देखते हैं और उसी ऊपरी रूप में मुझे जानते हैं। इस प्रकार उनका वह विपरीत ज्ञान ही सच्चे ज्ञान को अंधकार में रखता है और सच्चा ज्ञान उनकी दृष्टि के सामने नहीं आने पाता। Fools disregard me, clad in human form, not knowing my higher being as the great Lord of all beings. Ignorant only find fault with my pure nature, just as a man with jaundiced eyes find all objects to be yellow. The man who is suffering from fever finds even milk as bitter as the essence of neem. Persons who do not have discrimination and right understanding despise me, dwelling in the human form. They have no knowledge of my higher being. They do not know that I am the great Lord, the Supreme Self, the luminous, omniscient, pure, ever free, immortal Self of all. The wise know both my transcendental nature and the glory of my manifestation. I permeate, and interpenetrate the universe. I am the support of the entire cosmos, and yet some miserable fools say that I do not exist. Pitiable is their lot. Om. जय गुरुदेव, जय पदशरण। अध्याय 9 श्लोक 11। सर्व जीवांचा महान देव असलेला माझ्या परमतत्वाला न ओळखल्यामुळे मूर्ख लोक मला मानवी देवावर अवलंबून समजून माझी अवज्ञा करतात। हे अर्जुना, तू माझ्या अविनाशी सत्य आणि परम भावना नीट समजून घे की मी अजन्मा अविनाशी असूनही माझ्या योगमायेद्वारे प्रकट होतो। अशी भावना तुझ्या हृदयात कायमची कोरून ठेव। जर तुझे माझ्यावर खरे प्रेम असेल तर तू हा मूलभूत विचार चांगल्या प्रकारे आणि प्रयत्नपूर्वक लक्षात ठेवणे योग्य आहे।
नाहीतर जसा पिलिया रोग झाल्यामुळे डोळे दूषित झाल्यानंतर स्वच्छ चंद्रप्रकाशही त्याला पिवळाच दिसतो, त्याचप्रमाणे माझे निर्मल रूपही दोषपूर्ण दिसते. किंवा जसं ताप आल्यानंतर, ज्वर झाल्यानंतर दुधाचा स्वाद किंवा दुधाची चव ही कडवट लागते, त्याचप्रमाणे मी मनुष्य नसतानाही लोक मला मनुष्य समजतात. म्हणून हे अर्जुना बंधू, मी तुला वारंवार सांगतो की हे गुप्त ज्ञान विसरू नकोस, कारण या रहस्याशिवाय केवळ वरवरचे आणि स्थूल दर्शन निरुपयोगी आहे. मला स्थूल दृष्टीने पाहणे हे खरे दर्शन नाही, कारण जरी कोणी स्वप्नामध्ये खोटे अमृत प्राशन केले तरी तो कधी अमर होऊ शकत नाही. सामान्यतः लोक मला वरवर पाहतात आणि या वरवरच्या रूपात मला ओळखतात. अशा प्रकारे त्यांचे विरोधाभासी ज्ञान खरा ज्ञानाला झाकून ठेवते आणि खरे ज्ञान त्याच्या दृष्टीस पडण्यापासून वंचित राहते. मूर्ख लोक सर्व जीवांचा महान स्वामी असलेल्या माझ्या उच्च स्वरूपाला न ओळखता मानवरूप धारण केलेला माझा अनादर करतात. अज्ञानी लोक माझ्या शुद्ध स्वभावात केवळ दोषच शोधतात. जसे कावीळ झालेल्या माणसाला सर्व वस्तू पिवळ्या दिसतात आणि ताप आलेल्या मनुष्याला सर्व काही कडुलिंबाच्या रसाप्रमाणेच कडू लागते. विवेक आणि योग्य बुद्धी नसलेले लोक मानवरूपात वास करणारा माझा तिरस्कार करतात. त्यांना माझ्या उच्च स्वरूपाचे ज्ञान नसते. त्यांना हे माहिती नसते की मी महान स्वामी, परमात्मा, तेजस्वी, सर्वज्ञ, शुद्ध, सदैव मुक्त, अमर, सर्वांचा आत्मा आहे. ज्ञानी लोक माझे दिव्य स्वरूप आणि माझ्या प्रकटीकरणाचे वैभव दोन्ही ओळखतात. मी संपूर्ण विश्वात व्यापून आहे, अंतर्भेदन पावलेलो आहे. मीच संपूर्ण ब्रह्मांडाचा आधार आहे. तरीही काही दयनीय मूर्ख लोक म्हणतात की माझे अस्तित्व नाही, आणि त्यांची अवस्था खरंच दयनीय आहे. जय गुरुदेव. నా సద్గురు సందేశం గీతాసుధ పరసత్ మహాత్మా శ్రీ యశ్పాలి మహారాజు వారిచే ప్రతిపాదించబడిన ప్రవృత్తిలో నివృత్తి గృహస్థ మార్గంలో గీతా భాష్యము అధ్యాయము 9 రాజవిద్య రాజగుహ యోగము శ్లోకం 11. అవజానంతి మాం మూఢా మానుష్యం తనుమాశ్రితం పరంభావమజానంతో మమ భూత మహేశ్వరం. సమస్త ప్రాణులకు మహోన్నత అధినాయకుడైన నా పరమభావనను తెలుసుకోనని కారణమున మూఢుడైన పురుషుడు నన్ను మానవ శరీరమును ఆశ్రయించిన వానిగా భావించి నన్ను తిరస్కరిస్తున్నాడు. ఓ ఈ అర్జున, నీవు నా నాశనము లేని సచిదానందము సర్వోత్తమైన నా పరమభావన గురించి బాగా అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏమనగా, నేను జన్మలేనివాడను, అవినాశిని అయి కూడా నా యోగమాయిచే ప్రకటించబడుతూ ఉంటాను. ఈ భావనను ఎల్లవేళలా నీ హృదయంలో అంకితం చేసుకో. ఒకవేళ నా పట్ల నీకు నిజమైన అనురాగమే ఉన్నట్లయితే నీకు తగినదేమనగా ఈ తత్వ విచారమును బావుగాను ప్రయత్నపూర్వకంతోనూ స్మరిస్తూ ఉండు. అలా కానట్లయితే కనులందు కమల రోగం అంటే కన్నుల్లో పువ్వు వచ్చినప్పుడు స్వచ్ఛమైన వెన్నెల కూడా ఎలా పచ్చగా కనిపిస్తుందో అదే ప్రకారంగా నా నిర్మల స్వరూపం కూడా దోషయుక్తంగా తెలియబడుతోంది. లేదా జ్వరం కారణంగా నోరు అరుచి అయినప్పుడు పాలు కూడా చేదనిపిస్తాయి. అదేవిధంగా నేను మానవుడిని కాకపోయినో కూడా ప్రజలు నన్ను మనిషిగా అనుకుంటూ ఉంటారు. అందుచేత ఓ అర్జున, నేను మాటి మాటికి చెప్పేది ఏమంటే, నీవు ఈ రహస్య జ్ఞానం మర్చిపోవద్దు. ఎందుకంటే ఈ రహస్య జ్ఞానం లేకుండా కేవలం బాహ్యమైన లేదా స్థూల దృష్టితో ఉపయోగం ఏమీ లేదు. స్థూల దృష్టితో నన్ను చూచుట వాస్తవానికి చూడడమే కాదు. ఎందుకంటే ఎవరైనా స్వప్నంలో అమృతం తాగినట్లయితే దాని చేతుడు ఎన్నడూ అమరుడు కాలేడు. మామూలుగా ప్రజలు నన్ను పైనుండి స్థూల దృష్టితో చూస్తారు, ఆ పై రూపంలోనే నన్ను తెలుసుకుంటారు. ఈ విధమైన వారి విపరీత జ్ఞానమే అసలైన జ్ఞానమును అంధకారంలో ఉంచేస్తుంది. పిమ్మట అసలైన జ్ఞానం వారి దృష్టి ముందుకు రాజాలదు. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, జై దశరణం. అవజానంతి మాం మూఢా మానుషిం తనుమాశ్రితం परम भावम जानंतो मम भूत महेश्वरम. संपूर्ण भूत सबके महान ईश्वर रूप हमर परम भाव के नई चिन्हभाग कारण
मूढ़ मनुख हमरा मनुख शरीरधारी बुझि कऽ हमर अवज्ञा करैत अछि। हे अर्जुन, अहाँ नीक जकाँ हमर अविनाशी सच्चिदानंद सर्वोत्तम परम भाव के बुझि लिअ, जे हम अजन्मल आ अविनाशी रहितहुँ अपन योग माया सँ प्रकट होइत छी। एहि भाव के सदा लेल अपना हृदय में अंकित कऽ लिअ। जब वास्तव में अहाँक मोन में हमरा लेल अनुराग अछि तऽ अहाँ लेल यह उचित अछि जे अहाँ एहि तत्व विचार के ध्यान सँ आ प्रयास करैत सदा स्मरण में राखू। नहीं तऽ जेना आँखि में कमल रोग भऽ गेला पर स्वच्छ चानियो पियर दिखाई पड़ैत अछि, ओहिना हमर निर्मल स्वरूप सेहो दोखयुक्त बुझाई पड़ैत अछि। वा जेना बुखार में मुंह के स्वाद बदलि जाइत अछि आ दूधो तीत लागऽ लागैत अछि, ओहिना हमर मनुख नहियो रहला पर लोक हमरा मनुख बूझऽ लागैत अछि। एहि कारण हे अर्जुन, हम बेर बेर कहैत छी, एहि रहस्य ज्ञान के कखनो नहीं बिसरब। एहि रहस्य बिना केवल बाहरी अस्थूल दृष्टि कोनो कर्मक नहीं अछि। स्थूल दृष्टि से हमरा देखनाइ वास्तव में नहीं देखनाइ अछि। जेना स्वप्न में अमृत पी लेला पर कियो अमर नहीं भऽ सकैत अछि, ओहिना सामान्यतः लोक हमरा केवल ऊपर से देखैत अछि आ वैह बाहरी रूप के जानैत अछि। एहि प्रकार हुनकर ई विपरीत ज्ञान असल ज्ञान के अन्हार में राखि दैत अछि आ सत्य ज्ञान हुनकर दृष्टि के सोझा में आबि नहीं पाबैत अछि। अखिल भारतीय संत मत सत्संग, पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा। हमारे साथ जुड़ने और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सत्संग कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी पाने के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन करें। धन्यवाद।